अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको ज़कात के बारे में बताएंगे। अक्सर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह की तौफीक से ये बयान सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जान सकें सोना चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल तिजारत, जानवर, प्लाट, किराया पर दिए गए मकान, गाड़ियों और दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है। नंबर पहला, ज़कात अदा ना करने वाला काफिर है। ये सूरत हामीम सईदा आयत नंबर 7-6 में मौजूद है, 6-7 में। ज़कात अदा न करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा, ये सूरत तौबा में मौजूद है। और नंबर 3, तीसरे नंबर पे ज़कात अदा न करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है, तिबरानी में मौजूद है। चौथे नंबर पे ज़कात का मुनकिर जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। और पाँचवें नंबर पे ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे, ये सूरतुल बकरा 277 पे मौजूद है। आगे ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। आगे ज़कात का हुक्म। हर मालदार मुसलमान मर्द हो या औरत पर ज़कात वाजिब है, ख्वाह वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल, बशर्त ये कि वो साहिब नसाब हो। नोट फरमाइए कि सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम ज़राए से कमाया हुआ माल उनसे ज़कात देने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल है। और ज़कात कितनी चीज़ों पर है? ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है। सोना चांदी 1 नंबर, दूसरा नंबर ज़मीन की पैदावार, तीसरा नंबर माल तिजारत, चौथा नंबर जानवर। सोने की ज़कात 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोना पर ज़कात वाजिब है। नोट फरमाइए कि ये जानना लाजमी है आपके लिए, सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल में हर एक पर ज़कात वाजिब है। और चांदी की ज़कात 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है, इससे कम वज़न पर नहीं। ज़कात की शरह बिलहाज कीमत या लिहाज वज़न 2.5% है। ज़मीन की पैदावार पर ज़कात। मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर उशर 20वां हिस्सा देना होगा, वरना कुदरती ज़राए से सैराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात 10वां हिस्सा है। नोट ज़रई ज़मीन वाले अफराद देखें, गंदम, मक्की, चावल, बाजरा, आलू और सूरजमुखी, कपास, गन्ना और दीगर किस्म की पैदावार से ज़कात यानी उशर 20वां हिस्सा हर पैदावार से निकालें। ऊँटों की ज़कात। 5 ऊँटों की ज़कात 1 बकरी और 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरियां हैं। 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं है। भैंसों और गायों की ज़कात। 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है। 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा ज़कात दें। और भैंसों की ज़कात की शरह भी गायों की तरह है। भेड़ बकरियों की ज़कात। 40 से 120 भेड़ बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है। 40 से 120, 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियां ज़कात है। आगे 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात के बारे में बताइए। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर उसका किराया साल भर जमा होता रहे जो निसाब तक पहुंच जाए और उस पर साल भी गुजर जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात वाजिब है। गौर से सुनिएगा, अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं, शरह ज़कात 2.5% होगी। गाड़ियों पर ज़कात। किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं होती, बल्कि इसके किराए पर है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए। नोट घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियों, जानवरों, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं होती। सामान तिजारत पर ज़कात। दुकान किसी भी किस्म की हो उसका सामान तिजारत के ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो साल माल निसाब को पहुंच जाए और उस पर 1 साल गुजर जाए।
نوٹ فرمائیے کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ ایسے پیسے اتنے ہو جائیں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدے جا سکتے ہوں، اتنی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدے ہوئے پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1562 میں موجود ہے۔ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ مین پوائنٹ اور مین کویسچن یہی ہے کہ زکوٰۃ دی کسے جاتی ہے، دینی کس کو ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ: مساکین، حاجت مند 1 نمبر پہ، دوسرے غریب، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ وصول کرنے والے، چوتھے نمبر پہ مقروض، 5ویں نمبر پہ قیدی، 6ویں نمبر پہ مجاہدین اور 7ویں نمبر پہ مسافر۔ یہ سورۃ التوبہ کی 60 جو ہے آیات اس میں موجود ہے۔ اگلا سوال، زکوٰۃ کے لغوی معنی بتائیے۔ پاک اور بڑھوتری کے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہونا چاہیے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ اگلا جو کویسچن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کے بارے کچھ جانتے بھی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق نہیں ہے، اس طرح سے ہمارا زکوٰۃ دینا فرض نہیں بنتا۔ تو یاد رکھیے، اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جی بالکل فرض ہے، اس پر بالکل فرض ہے۔ اگلا سوال، چرنے والے مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جی بالکل فرض ہے۔ جو اشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق انتہائی اہم معلومات اور ہر طبقے مثلاً عام لوگ، تاجر، زمیندار اور جانور پالنے والوں کے لیے میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری مواد آپ کو بتایا ہے۔ آگے سنیے کہ 1 لاکھ پر 2500، 2 لاکھ پر 5000، 3 لاکھ پر 7500، مطلب ایک یہ ہے کہ 1 لاکھ پر 2500 ہے۔ اسی طرح سے اسی نسبت سے آگے جیسے جیسے لاکھ ہوتے جائیں گے ایسے ایسے یہ 2500 بڑھتے جائیں گے۔ اگر 2 لاکھ ہے تو 5000 ہو جائے گا، اگر 3 لاکھ ہے تو 7500، 4 لاکھ ہے تو 10000، اسی طرح سے یہ بڑھتے جائیں گے۔ اس طرح سے اگر 5 لاکھ ہے تو 12500، 6 لاکھ ہے تو 15000، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر 10 لاکھ ہے تو 25000، اگر 20 لاکھ ہے تو 50000، ٹھیک ہے۔ 30 لاکھ ہے تو 75000، یہ اسی طرح سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔